نیوز میں آپ لگاتار سوڈان کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں۔ ہمارا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سوڈان پر کوئی بھی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس چھوٹے سی ویڈیو میں ہم آپ کو سوڈان کے بارے میں سب کچھ بتا دیں گے۔ سوڈان میں اصل میں ہو کیا رہا ہے، یہ لڑائی کس کے ساتھ اور کیوں ہے، یو اے ای اور رشیا کا اس میں کیا رول ہے، صحیح کون اور غلط کون، اینڈ سو آن۔ لیٹس گو۔ سوڈان کے لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، غزہ کے لوگوں سے کئی گنا زیادہ۔ ریفرنس کے لیے پچھلے 2 سالوں میں غزہ کے اندر 67,000 لوگ مارے گئے، وہیں پہ سوڈان کے اندر پچھلے 2 سالوں میں 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ رائٹ ناؤ سوڈان دنیا کی سب سے بڑی بھوک مری کو فیس کر رہا ہے۔ ہر 2 گھنٹے کے بعد سوڈان کے اندر ایک بچہ اپنی جان گنوا رہا ہے۔ لوگ پتے کھا رہے ہیں، مٹی کھا رہے ہیں۔ Sudan is the world's largest humanitarian crisis. People are eating leaves, eating soil. پر نیوز میں آپ کو صرف ایک ہی نام سنائی دے گا، آر ایس ایف۔ پر سوڈان کی اس جینوسائیڈ میں آر ایس ایف صرف ایک مہرہ ہے، اصلی پلیئرز یو اے ای، رشیا، چائنا اور یو ایس اے ہیں۔ سوڈان کے بارے میں سمجھنے کے لیے ہمیں یو اے ای کے گولڈ مارکیٹ، ڈکٹیٹر عمر البشیر، رشیا کے ویگنر گروپ اور ان 2 جنرلز کو سمجھنا ہوگا۔ سارا کا سارا کھیل خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے یو اے ای۔ صرف 2023 میں ہی یو اے ای نے سوڈان سے 17 ٹن مطلب $1 بلین کا گولڈ امپورٹ کیا، اور سوڈان کی گورنمنٹ کو اس کا دور دور تک کوئی بھی علم نہیں۔ دبئی کو سٹی آف گولڈ کہا جاتا ہے۔ یو اے ای ایک ریگستان جس کے پاس ایک بھی گولڈ مائن نہیں، پھر بھی دنیا کی سب سے بڑی گلوبل ٹریڈنگ ہبز میں سے ایک ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یو اے ای دنیا کے سب سے بڑے گولڈ پروڈیوسر افریقہ اور دنیا کے سب سے بڑے کنزیومر انڈیا اور چائنا کے بیچ میں لوکیٹڈ ہے۔ مطلب گولڈ ٹریڈنگ کا ایک پرفیکٹ مڈل مین بننے کا سب سے بہترین لوکیشن۔ پر یو اے ای کے پاس تو گولڈ ہے ہی نہیں، تو انویسٹرز، کنزیومرز اور ٹریڈرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے دبئی نے ایک ایسا سسٹم ڈیوائز کیا جس سے پوری دنیا اپنا سونا خوشی خوشی اپنی مرضی سے دبئی خود لے کر آئے، اور اس سسٹم کو یو اے ای نے فری ٹریڈ زون کا نام دیا۔ مطلب گولڈ پر کوئی بھی امپورٹ یا ایکسپورٹ ڈیوٹی نہیں، 0 انکم ٹیکس، سونا کہاں سے لے کر آئے، کہاں لے کر جانا ہے، کوئی بھی سوال جواب نہیں۔ ٹریڈرز بڑے آرام سے ریفائنریز، جویلری بزنس اور سٹوریج والٹس اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی گورنمنٹ کو اپنے کلائنٹس کی بینک ڈیٹیلز نہیں دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر کیا تھا، ایمریٹس ایئر لائنز مطلب یو اے ای کی اپنی ایئر لائنز کی مدد سے دنیا بھر کا اللیگل را گولڈ یو اے ای لایا جانے لگا، جہاں پر اسے ریفائن اور پیوریفائی کرنے کے بعد ری برانڈنگ کی، پھر انڈیا، چائنا اور یورپ جیسے مارکیٹس میں 10 گنا زیادہ ریٹس پہ بیچا جانے لگا، اور دبئی بن گیا سٹی آف گولڈ۔ پھر دبئی کی لالچ پہنچی نیکسٹ لیول۔ گانا، مالی، وینزویلا، کانگو اور سوڈان جیسے وار زون سے انہیں انٹریسیبل گولڈ چاہیے تھا، وہ بھی کوڑیوں کے بھاؤ۔ تو بڑے بہترین اور سسٹمیٹک طریقے سے بنا لوکل لوگوں کی جانوں کی پرواہ کیے انہوں نے افریقہ کے سول وار میں ایکسٹریم لیول کی ان ایتھیکل انٹری لی، جو آپ کو سوڈان کے کیس سے سمجھ آ جائے گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے انسٹاگرام پر ہم 30 to 60 سیکنڈز کی ریلز لے کر آنے والے ہیں، نیا چینل ہے۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز دیکھنا پسند ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے اب چلتے ہیں سوڈان کی طرف اور سمجھتے ہیں کہ کیسے یو اے ای کے یہ ان ایتھیکل گولڈ مارکیٹس ہی سوڈان کے بچوں کو مروا رہے ہیں۔ سنیے، انڈیا سے ویسٹ کی طرف 5 ملک چھوڑ یہ رہا سوڈان، اور یہ ہے 2011 سے پہلے کا سوڈان، جو 1899 سے 1956 تک برٹن اور ایجپٹ کے قبضے میں تھا۔ ساؤتھ سوڈان کی 65% پاپولیشن کرسچن اور نارتھ کی 90% مسلم۔ 1956 سوڈان کو برٹن سے آزادی مل گئی، پر آزادی ملتے ہی نارتھ کے مسلمز اور ساؤتھ کے کرسچنز میں سول وارز چھڑ گئے۔ کٹ ٹو 1989، اس وقت کی آرمی بریگیڈیئر عمر البشیر نے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر صادق المہدی کو کوپ کے تھرو ہٹا کر سوڈان کو ایک اسلامک ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں کنورٹ کر دیا۔ عمر البشیر نے 1989 سے 2018 یعنی کہ 30 سال تک سوڈان پر ایک کرپٹ اور ایک ظالم ڈکٹیٹر کی طرح حکومت کی، جسے اپنے لوگوں کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس بندے نے اپنے 30 سال کی حکومت میں 20 سے 25 لاکھ معصوم لوگوں کی جانیں لی ہیں، وہ بھی سوڈان کی اپنی نیشنل آرمی ایس اے ایف کی مدد سے۔ اتنا سٹریس دے کر ایس اے ایف اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آج کی لڑائی ایس اے ایف اور آر ایس ایف کے بیچ کی ہے۔ ان کے پیریڈ میں یہ ایس اے ایف پولیس، ایجوکیشن، ویلفیئر اور انٹیلیجنس تک کو کنٹرول کرتی تھی۔ بہرحال 2003 دارفور ریبیلین، عمر کی ڈکٹیٹرشپ سے تنگ آ کر لوگوں نے بندوق اٹھا لی۔ رزلٹ، عمر نے جنجاوید نامی ایک پرائیویٹ آرمی، ایک ملیشیا کھڑی کی، اور اس ریبیلین کو سپریس کرنے کے لیے اس ملیشیا نے گاؤں کے گاؤں جلا کر
3 लाख लोगों को मार डाला। ये जंजावीद मलेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उमर अल बशीर पर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का चार्ज लगाकर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला, पर उन्होंने सूडान की रेगुलर आर्मी और जंजावीद मलेशिया की मदद से अपने अपोजिशंस को सप्रेस कर मुल्क को लूटना और उस पर रूल करना जारी रखा। इस वीडियो में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आखिर में कनेक्ट होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2011 यानी कि दारफुर रिबेलियन के 8 साल बाद फाइनली मुस्लिम मेजॉरिटी नॉर्थ को क्रिश्चियन मेजॉरिटी साउथ से अलग कर सूडान को 2 मुल्कों में डिवाइड कर दिया गया और इसी के साथ सूडान का 80% ऑयल साउथ के साथ चला गया। काफी ऑयल वेल्थ होने के बावजूद क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाले साउथ की हालत भी कुछ खास नहीं, क्यों, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। अगस्त 2000 यानी कि इसके 2 साल बाद ही जंजावीद मलेशिया को लीगलाइज करने के लिए उमर ने एक नया लॉ पास किया, जिसके तहत जंजावीद मलेशिया का नाम बदलकर रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF रख दिया गया। बिल्कुल, ये जंजावीद मलेशिया या RSF वही लोग हैं जिनकी वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जो UAE के साथ मिलकर सूडान के आम लोगों की जानें ले रहे हैं। 2017 यानी कि इसके 4 साल बाद ही RSF या फिर जंजावीद को सूडान की नेशनल आर्मी SAF की कमांड में लाया गया ऑन पेपर, बट इन रियलिटी वो लोग अपने हेड मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हेमिदिती कहा जाता है, उनके कंट्रोल में थे, जो सिर्फ उमर अल बशीर को जवाब देता। तो साउथ सूडान का अलग हो जाने की वजह से मेजॉरिटी ऑयल वेल्थ जो है सूडान के साथ चलेगी, तो उमर को अब सिर्फ गोल्ड से ही कमाई करनी थी। पर दारफुर मैसेकर के बाद ICG का उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट और वेस्टर्न सैंक्शंस का एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रिक्ट हो जाने की वजह से उमर के खजाने बिल्कुल खाली होने लगे। तो अब उन्हें एक नया एलाई चाहिए था, खासकर रशिया, जो वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट मिलिट्री की मदद से अफ्रीका के अंदर अपनी प्रेजेंस को एक्सपेंड कर रहा था। तो फिर क्या था, नवंबर 2017 उमर रशिया जा पहुंचे और व्लादिमीर पुतिन से पर्सनली मिलकर एक डील साइन कर ली। अफ्रीका के अंदर सूडान रशिया का एक की एलाई होगा, रशिया को सूडान के गोल्ड माइंस का एक्सेस दिया जाएगा, रेड सी में रशिया की एक नेवल बेस होगी और बदले में उमर को USA से प्रोटेक्शन, RSF को ट्रेनिंग और उसके गोल्ड को सेफ रूट्स के थ्रू ब्लैक मार्केट्स तक पहुंचाया जाएगा। रिजल्ट, वैगनर ग्रुप सिक्योरिटी और माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पर अपनी कंपनी मेरू गोल्ड और M इन्वेस्ट के थ्रू सूडान में एंट्री करता है। आते ही वैगनर ग्रुप ने 3 चीजें की। नंबर 1, RSF को ट्रेनिंग देना, नंबर 2, चैड और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के थ्रू सूडान के गोल्ड को ब्लैक मार्केट्स तक पहुंचाना, और नंबर 3, दारफुर और नाइल रीजन्स की गोल्ड माइंस को गार्ड करना शुरू कर दिया। 2018 यानी कि उमर के रशिया जाने के 1 साल बाद ही सूडान की इकोनॉमी एक्सट्रीम करप्शन की चलते कोलैप्स कर गई। खाने पीने की कीमतें 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। जब लोग भुखमरी से मरने लगे तो बिना अपनी जान की परवाह किए वो उमर के खिलाफ रोड पर उतर आए। उमर ने दोनों आर्मीज को उन प्रोटेस्टर्स पर फायर करने के ऑर्डर पास किए, पर दोनों आर्मीज ने बिल्कुल मना कर दिया। रिजल्ट, अप्रैल 2019 यानी कि 1 साल बाद ही दोनों आर्मीज ने मिलकर उमर को फाइनली 30 साल के बाद तख्त से नीचे उतारा और उन्हें जेल में डाल दिया। वो काफी ज़ईफ थे तो उन्हें मारा नहीं। ऐसा लगा कि फाइनली लोगों की जीत होगी, पर उन्हें क्या पता था कि ये जुल्म और वहशत के एक नए चैप्टर की शुरुआत है। उमर अल बशीर के फॉल के बाद सूडान की हुकूमत 2 जनरल्स के हाथों में आ गई। जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान, जो सूडान की नेशनल आर्मी SAF के हेड हैं, और मोहम्मद हमदान दगालो, जो हेमिदिती नाम से मशहूर हैं और RSF के हेड हैं। शुरू में मतलब अप्रैल 2019 से अप्रैल 2023 यानी कि 4 साल तक इन दोनों ने एक ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल बनाई और सूडान को मिलकर चलाने लगे। SAF हेड बुरहान RSF को नेशनल आर्मी में एब्जॉर्ब करना चाहते थे, पर यह ऑफर हेमिदिती ने साफ साफ मना कर दिया। वो अपनी इस प्राइवेट आर्मी को इंडिपेंडेंटली चलाना चाहते थे ताकि उनके पास भी पावर रहे, जिसकी मदद से वो अपने सोने के एम्पायर को मेंटेन रख सकें। जब बुरहान ने फोर्स किया तो अप्रैल 2023 यानी कि 2.5 साल पहले हेमिदिती के ऑर्डर्स पर RSF ने सूडान के नेशनल आर्मी पर अटैक कर दिया, जिससे इन दोनों के बीच सिविल वॉर की शुरुआत हो गई और इन 2.5 सालों में 1.5 लाख सूडानीज मारे गए। सुनिए, वॉर लॉर्ड बनने से पहले RSF चीफ हेमिदिती ऊँटों के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। जब डिक्टेटर उमर अल बशीर को ये लगा कि मेरी अपनी नेशनल आर्मी SAF मुझे कभी भी कूप के थ्रू हटा सकती है, तो उन्होंने हेमिदिती की कमांड में जंजावीद मलेशिया खड़ी की अपनी अपोजिशंस को सप्रेस करने के लिए। पर एक गलती कर दी, उनकी लॉयल्टी को खरीदने के लिए अपने सारे गोल्ड माइंस का कंट्रोल उनके हवाले कर दिया और उन्हें लीगलाइज करके
RSF नाम दे दिया। ओवर द टाइम हेमदती ने अपना एक गोल्ड एम्पायर खड़ा कर दिया और अपनी फैमिली कंपनी अल जुनैद ग्रुप की मदद से दारफूर और नॉर्दर्न सूडान की सारी गोल्ड माइंस पर कब्जा कर लिया। इसी सोने की मदद से इन्होंने RSF को अफ्रीका की सबसे अमीर मिलिशिया बना दिया, यहाँ तक कि ये लोग सूडान की नेशनल आर्मी SAF से कई गुना ज्यादा अमीर हैं। कंक्लूजन, अब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। 30 साल तक डिक्टेटर उमर अल बशीर ने सूडान के अंदर इलेक्शंस नहीं होने दिए, सूडान को लूटते रहे, 25 लाख के करीब आम लोगों को मार दिया। किसकी मदद से? सूडान की नेशनल आर्मी SAF की मदद से। इवेंचुअली उमर को लगने लगा कि गोल्ड की लालच में मेरी अपनी नेशनल आर्मी मुझे कभी भी कूप कर सकती है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने जंजावीद नामी एक मॉन्स्टर पैदा किया, उसे लीगलाइज करके RSF नाम दे दिया, अपनी सारी गोल्ड माइंस का कंट्रोल उनके हवाले किया, रशिया चले गए, वहां से एक और मॉन्स्टर लेकर आए, वैगनआर, RSF को ट्रेन करने के लिए, अपनी गोल्ड माइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने गोल्ड को ब्लैक मार्केट्स तक पहुंचाने के लिए। पर कहते हैं ना, लालच और वफादारी एक साथ नहीं रह सकते। जो ही RSF ने गोल्ड और पावर को चखा, उमर को रास्ते से हटाकर खुद मालिक बन गए। आज RSF सूडान के मैक्सिमम गोल्ड माइंस को कंट्रोल करता है। वैगनर अपने एडवांस वेपन्स और सैटेलाइट्स की मदद से इन माइंस को प्रोटेक्ट कर चैड और CAR में इस गोल्ड को रीब्रांडिंग कर UAE तक पहुंचाने में इनकी मदद करता है। इस सब के लिए वैगनर गोल्ड से अपना कट इजिप्ट, सीरिया वगैरह से होते हुए रशिया तक पहुंचाता है, जिसकी मदद से वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते रशिया अपनी करेंसी को गोल्ड की बैकिंग दे पा रहा है। सोना UAE तक पहुंचता है तो दुबई इस खून से लथपथ सोने को रिफाइन और प्योरीफाई कर इंडिया, चाइना और यूरोप जैसे मार्केट्स में 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेचता है और बदले में RSF को अरबों का कैश और चाइना एंड US मेड एडवांस वेपन सप्लाई करता है सूडान की नेशनल आर्मी SAF के साथ लड़ने के लिए और सूडान के आम लोगों को मजे ले लेकर मारने के लिए। सूडान की नेशनल आर्मी SAF तो सिर्फ इतना ही चाहती है कि वो RSF को रिप्लेस कर गोल्ड से हो रही सारी कमाई को अपनी जेबों में भर सके। गोल्ड के अलावा गल्फ नेशंस को सूडान की एग्रीकल्चरल जमीन भी चाहिए, रेड सी पर सब कंट्रीज को कंट्रोल भी चाहिए और भी बहुत कुछ, पर असली मुद्दा गोल्ड ही है। जब तक UAE सूडान की गोल्ड को फंडिंग करता रहेगा, वैगनर अपने गोल्ड के कट की लालच में इसकी स्मगलिंग में हेल्प करता रहेगा, सूडान ऐसे ही जलता रहेगा। वो सोना जो सूडान के लोगों के लिए हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, पीने का साफ पानी और एक होप पैदा कर सकता था, वो आज सूडान के लोगों के लिए मौत खरीद कर लाता है, थैंक्स टू UAE एंड रशिया। अगर आपने ये इतना बड़ा वीडियो यहाँ तक देख लिया तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।